این پلو ما تیار شد. داخلی پلو بودن است، گوشت گوسفند است، مایچه گوسفند است، خب قورمه گوسفند است، سبزی و کشمش است، حساب زردک و کشمش، خب با پیسته و بادام داره. این مایچه گوسفند است، خب مایچه گوسفند، قورمه گوسفند، مایچه گاو، گوشت گاو. این مقداری برنج 20 کیلو می باشه. این مایچه گوسفند، خب قورمه گوسفند همه چی داره. салом алейкум дӯстони азиз, марҳамат ба чойхонаи нур. ин қобили палави афғонӣ аст. як қисми чизош аз тоҷикия мебошад. марҳамат ина будана, моича палави будана, моича палав, қабурғаи гӯсфанд, моҳичаи гавӣ. ғар аз қобили палав мо боз хӯрокҳои дига ҳам дорем. марҳамат куфта, поча шӯрбо, хом шӯрбо, карои мурғ, гӯшти почак, сағал шӯрбо, кабоби дегӣ ва таркориҳо дорем. хай ҳар хеле ки бихоҳем. инчунин шириниҳое ки дорем баъд аз хӯрок хӯрда мешаванд ҳамроҳи чой. чой заъфарон, чои имбирчой, чои кабуд, чои сиёҳ. марҳамат. оши афғонӣ аксарият дар бештари ҳолатҳо мо барои хӯрдани ҳамин ош мебинем. барои чӣ? Барое ки ин оши афғонӣ ҳам бошад бо муҳаббати тоҷикона омода гардидааст. ошпаз зодаи Афғонистон бо усули афғонӣ тайёр мешавад, лекин аксарияти маҳсулот маҳсулоти Тоҷикистон. ин оши афғонӣ нест, ин оши муҳаббати Тоҷикистону Афғонистон аст ки ба ин ошхона хелеҳо одамон бо як ҳавас, бо як нияти нек, бо як табъи хуш мебиёянд ки аз ҳамин муҳаббат бархурдор шаванд. мо хеле сол шуд акаи Аҳмадро мешиносем. бисёр як ошпази моҳир аст, бисёр як ҳунарманди хуб аст. ҳунари акаи Аҳмад дар як тарозу бошаду дар тарозуи дигар агар як кӯҳи зар бошад, ҳамин ҳунари акаи Аҳмад ҳамун кӯҳи зара боло мебардорад. ба ҳамин хотир дар ин ошхона бисёр хӯрокҳои афғонӣ, бисёр хӯрокҳои лазизи ки бо усули афғонӣ омода мешавад пешкаши муштариён мегардад. акаи Аҳмад яке аз фаъолони хизматрасониҳои шаҳри моанд. барои чӣ? барои он ки дар тамоми фестивалҳое ки вобаста ба хадамотрасониҳои иҷтимоӣ бошад, акаи Аҳмад фаъол аст. ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун ошпаз фаъол аст. мо шоҳид ҳастем ки дар соли 2021 дар фестивали оше ки дар душанбе баргузор шуду ва дар он тамоми ба таббохон ё ки ошпазҳои моҳир ҳунари худа нишон доданд, акаи Аҳмад низ бо ҳамин оши афғонӣ ва муҳаббати тоҷикона як ҷойгоҳу як мақоми хоса гирифта. ман мутмаин ҳастам ки ин ошхона тамоми мардума дар худ меғунҷонад ва бо ҳамин хӯрокҳои лазизаш ки бо якҷон меҳру муҳаббат омода карда мешавад, тамоми муштариёнро қаноатманд мегардонад. салому алейкум, номи ман Суҳроб, ман сокини шаҳри Душанбе. ҳамин ошҳои ҳамин акаи Аҳмад мухлисаш ҳастем. чӣ ҳастам бебе мехӯрем. беҳад ошҳошон бамаза, дигар таомҳояшонам беҳад бамаза аст. салому алейкум. матамдори азиз хуш омадед. хуш омадед. салом бешед. марҳамат. بگیر نوشک جون. دوستای عزیز، حکمت‌الله حمیدی هستم، شهروند کابل. فعلا شهر دوشنبه آمده همراه دوستای ما در رستوران استاد احمد همینجا قابلی نوشجان میکنیم. جای شما دوستا خالی دیگه دوشنبه آمدین حتما بیاین پیش استاد احمد. بسیار نان با مزه
مزه‌دار می باشه. دیگه وقت خوش براتون میخورم. سلام برسه دوستای عزیز، فواد عزیزی هستم، باشنده شهر وحدت. فعلا در رستوران استاد احمد در دوشنبه آمدیم. اینجا دائم ما میایم. قابلی خوردن بسیار قابلی خوبش، نان خوبش دیگه با کیفیت، دیگه ستره، دیگه بسیار با شان شوکت، دیگه نان خوبش برای ما میته. بیچاره عزت هم میکنه. دیگه برای شما هم وقت خوش میخوایم. حتما اینجا آمدین از این قابلی یک دفعه مزهش بچشین. دیگه انشالله از خوشتان میایه. من خودم مدت 5 سال است که در تاجیکستان هستم. دیگه شب روز خوب تیر میشه. جای خوب است، جای دیدنی است، کشور خوب است، کشور میهمان نواز. دیگه مردمش همگی تاجیک زبان. دیگه زندگی خوب تیر میشه. بله. نام شریف زاده احمد، شهروند جمهوری اسلامی افغانستان. مدت 7 سال میشه آشپز هستم. مشتری ما عبارت از مردم های از وطندارای تاجیک ما می باشه، وطندارای افغانستان هم می باشه، خارجی ها می پیش ما، ایرانی ها می، ترک ها می، فرانسوی ها می، روس ها بسیارتر می در این وقتا. مدت این تقریبا یعنی 1 سال و چند ماه میشه چای خونه را شدیم. اینجا مقصد خدمت که درستیم ما در خدمت مردم. در فستیوال آخران فستیوالی که سال 2022 بود اشتراک کردیم. با نمایندگی از مردم افغانستان، دولت افغانستان سپاسنامه هدیه دادن برای ما. تشکر ما منتدار هستیم. تحفه هدیه دادن برای ما. از دوستان و همشهری‌ها خواهش میکنیم این مرحمت بچه خانه ما تشریف برن. ما در خدمت. آدرس ما است بر دبر امی کمپانی واویلانته. این برمان و این کافی داره رو برای زکس آیه شو منصور. مرحمت در چای خانه ما در خدمت. پیشوازتان بگیم.